ओम शांति। परम प्रिय परमात्मा शिव भगवान को अमृत संतान मानू कोटि कोटि अभिनंदन। आज 16/4/2025 मसीहा स्वयं परम पिता परमात्मा शिव भगवान आमको मुरली माध्यम कौन महावाक्य शुणई। आसतु आमे समस्ते आत्मस्थिति रे रही शुणिबा। बाबा कहते निज मन बा निजर अंतर मन होछि आमर दर्पण। आमे सेही दर्पण द्वारा आमे केते पुण्य करिचे केते पाप करुचे, आमर दिन किपरि जाउची, भगवान के प्रति आमर केते स्नेह सद्भाव रहिछि, आमे केते तांको मने पकाउचे, निजको निजे पचारि बुझी परिबा। सेथिपई कहा जाउछि मुखुड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। बाबांको पाखरे आमे प्रतिदिन निजर अकाउंट बा पोता मेल कहिबा। मु केते पाप करिछि केते पुण्य करिछि दिन जाकर हिसाब बाबांको देबा। बाबा हउछन्ति अकाउंटेंट। तांको पाखरे मिछ चलिबनी। जहा करूचे ताको ठीक ठीक भगवान को बतेइबा निहाती जरूरी। एमिति कले आमे सुधुरिबा। समय किपरि बितेइचे, भगवान को केते समय आज मु मने पकेइली, भगवान का साथी रे मु केते समय रहिली, केते समय कर्मयोगी हिसाब रे दिन काटिची, केते समय कर्मातीत अवस्था रे रहिची। ए कथा के अन्य के जानि परिबेनी, निजे ही निजको जानिछे। निज मन आमर आमको जणै दब। तेणु सबु बेले मने रखिबा आमे दिल सहित केते भगवान का सहित रहिचे। देहधारी सहित आमे समय कटेइने तो देहधारी प्रति लगन लगेई स्नेह प्रीति तांको सहित जोड़ी मोर समय जाइनी तो। एमती सबले मन को मन आमे प्रश्न पचारि चलिबा। ताहा हेले निश्चित भाव में आमे सुधुरिबा। किंतु अलबेलापण रे हाँ करुचे तो समय अच्छी तो भगवान कहिछंती विनाश हब। अपवित्र रहिले भी आमर केबे हेले भगवान को सहित बुद्धि लागिबो नाही। पवित्र खान पान शुद्धता विचार सबु बेले पॉजिटिव रहिले ही भगवान को सहित स्मृति लागिबो। तेणु निज कल्याण पाई निजर कल्याण स्वचिंतन परचिंतन परदर्शन परकथन एठारु दूर रे रही स्वचिंतन रे रही स्व कल्याण पाई केते समय आज देइचे। सेई पोतामेल बाबा को प्रतिदिन सोइबा पूर्वरु जणैबा पाई बाबा कहउछन्ते। सेथिपाई आम केते दूर ठीक रे चलुचे निज कल्याण पाई दुईटी कथा ऊपर बाबा गुरुत्व देइछन्ते। तुमे केते समय याद करुच आ तुमर चलनी किपरि होइछि, तुमर दैवी चलनी होइछि ना आसुरी चलनी होइछि ना साधारण मनीष परि चलनी होइछि ना लौकिक चलनी होइछि ना अलौकिक चलनी होइछि। केते समय केउ परि भाबरे तुमे चलनी करिछ बा चेहरा चलन एई दुईटारु तुमर दैवी जुक्ति दैवी गुणयुक्त आत्मा कि असुर गुणयुक्त आत्मा जना पड़े। तेणु दुईटी जिनिस पर आमे गुरुत्व देबा। भगवान को सहित प्रीति जोड़िबा, याद रे रहिबा, आउ आमर चाली चलन ढंग रंग सबु दैवी गुण संपन्न रहिबो। प्राणी माने हेला आत्मा। आमे भाबुथिले मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, माने आमे शरीर को नेकी भाबुचे सामाजिक प्राणी, किंतु प्राण चलीगला अर्थ कौन आत्मा चलीगला। तेणु निजको आमे आत्मा भावी मु केते दूर आत्मस्थिति रे रहूची ताको हिसाब रखिबा होची पोतामेल जणैबा भगवान को। बाबा कहउछन्ती तुमे सत्व प्रधान थिल, सत्य जुग रे सत्व प्रधान थिल, तापर आस्ते आस्ते कला कमी की सत्व हेल बा त्रेता जुग रे सत्व हेल, तापर पुणी द्वापर जुग को आहुरी कलाहरण हैला, आस्ते आस्ते सीढ़ी तलुकु तलुकु ओल्हेइल। वर्तमान आमे सीढ़ी चढ़ुचे, आमर कला दिन को दिन
ଉନ୍ନତି ପଥରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ବା ଡେଭଲପ କରୁଛି, ବଢ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ତ୍ରେତୟା ପରେ କ୍ରମଶଃ ଆତ୍ମା କଳାହରଣ କରେ। ସେଇ ସିଡ଼ି ଚିତ୍ର ଅଛି, ସେଇ ସିଡ଼ି ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଏ କଥା ଜାଣିପାରିବା। କେତେ ଜନ୍ମ ହେଲାଣି, 63 ଜନ୍ମ ହେଲାଣି ଆମେ ପାପ କରି ଆସିଛେ। ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ପାପ କେମିତି ବିନାଶ ହେବ? ବାବା କହୁଛନ୍ତି କେବଳ ଆତ୍ମସ୍ଥିତିରେ ରହି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା, ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଆତ୍ମାର ପିତା ବୋଲି ଭାବି ସେଇ ସ୍ଥିତିରେ ରହି ୟାଦ କଲେ, ଯୋଗ କଲେ ତୁମର ପାପ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ନଚେତ ସେମିତି ବୋଝ ମୁଣ୍ଡେଇ ମୁଣ୍ଡେଇ ଚାଲିଥିବ। ବାବା ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଗ ଲାଗୁନି ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ, କାହାର ଯୋଗ ଲାଗୁନି? ପବିତ୍ର ନହେଲେ ଯୋଗ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପବିତ୍ରତା ହେଉଛି ଯୋଗର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର। ସାରା ଦିନ ବି କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି 15 ମିନିଟ୍ ବି ଯୋଗ ଲଗାଉନାହାନ୍ତି ବା ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସ୍ମୃତି ଯୋଡ଼ିକି ରଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯୋଗ ଲଗାଇବା ଏମିତି ମାଉସୀ ଘର କଥା ନୁହେଁ, ସେ ବହୁତ ମେହନତର କାମ। କାହିଁକି ନା ଆମେ କେତେ କାଳ ହେଲାଣି, 2500 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ନିଜକୁ ଶରୀର ଭାବି ଚାଲିଛେ, ଆତ୍ମା ବୋଲି ଭାବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାର, ପୁରୁଣା ବିଚାର, ପୁରୁଣା କଥା ଆମେ ଏତେ ତା ସହିତ ମଜବୁତ ହୋଇ ରହିଛେ ଯେ ଇଏ ସହଜରେ ଦାଗ ଲିଭୁନି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭଗବାନଙ୍କର ବାଣୀ, ମୁରଲି, ତାଙ୍କ ପଥ ଯଦି ଆମେ ଅନୁସରଣ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ପୁଣି ଆତ୍ମସ୍ଥିତିକୁ ଆସିପାରିବା। ଆମର ଯୋଗ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଲାଗିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ପବିତ୍ର ହୋଇକି ପରମଧାମକୁ ଯିବ। ପରମଧାମରୁ ଯେବେ ଆମେ ସଂସାରକୁ ଆସିଲେ ବା ଏଇ ସୃଷ୍ଟି ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ କଳାକାର ରୂପେ ଆମେ ଅଭିନୟ କଲେ, ଆମେ ବି ପବିତ୍ର ହୋଇକି ଆସିଥିଲେ। ପବିତ୍ର ହୋଇକି ପୁଣି ଯିବା। ଆତ୍ମାର ସ୍ୱଧର୍ମ ହେଉଛି ପବିତ୍ରତା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମାୟା, ଅହଙ୍କାର ଏସବୁର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ରାବଣର ହାତ ଧରି ଚାଲି ଅପବିତ୍ର ହୋଇছে। ଆମ ଆତ୍ମା ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ସେଇ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ଆତ୍ମାକୁ ପୁଣି ହୀରାତୁଲ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ ଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆଉ ସମୟ ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ। ଆମେ ଦେଖୁଛେ କେତେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି, କେତେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି। ସେମିତି ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ କେବେ କ'ଣ ଘଟିବ ଆମେ ଜାଣିନେ, ଆମେ କେତେ ଦିନ ଏ ଦୁନିଆରେ ରହିବା। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ଯେମିତି ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି ଏମିତି ବିଚାର କରି ପୁରୁଷାର୍ଥରେ ଆଗେଇବା ପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି। ସିଏ ସତ୍ ବୁଦ୍ଧି ଦେଉଛନ୍ତି, ରାଇଟିୟସ୍, ଆମକୁ ସତ୍ ଜ୍ଞାନ ସତ୍ ବୁଦ୍ଧି ଦେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଆମେ କେବେ ଡିସରିଗାର୍ଡ କରିବାନି, ଡିସସର୍ଭିସ୍ କରିବାନି। ମାନେ ସେ ଯାହା ବତଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଯିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଯିବା। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଯଜ୍ଞ ପିତା। ଯଜ୍ଞ ପିତାଙ୍କର କେବେ ହେଲେ ଆମେ ନିନ୍ଦା କରିବା ନାହିଁ। ନିନ୍ଦା କରିବା ନାହିଁ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଯଦି ସିଏ ଦେଖେଇଥିବା ରାସ୍ତାରେ ନ ଚାଲି ଆମେ ମନ ମତରେ ଚାଲିବା, ଯାହା ଦୁନିଆ ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ତାଠାରୁ ଆହୁରି ଘୃଣ୍ୟ କାମ କରିବା, ତାହେଲେ ବାବା ଆମକୁ କେମିତି ଭଲ ପାଇବେ? ଆମେ କେମିତି ଭଲ ପିଲା ହେବା? ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦିଅନି। ବାବାଙ୍କ ୟାଦରେ ରହିଲେ ଆମକୁ ଆଉ ପସ୍ତେଇବାକୁ ପଡ଼ିବନି। କାରଣ ଆମେ ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଥିବା। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେବା, ନାରୀରୁ ଶ୍ରୀଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେବା, ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଯିବା। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଲା ଠିକ୍, ପୁଣି ଚାଲିବା ରାସ୍ତା ଆମର ଠିକ୍, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଆଉ ପଛରେ ପସ୍ତେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁରଲିରେ ତ ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନୂଆ ପଏଣ୍ଟ କହୁଛି। ସେ ପଏଣ୍ଟକୁ ମନରେ ରଖି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେ ମୋ ପଢ଼ଉଥିବା ପାଠ ତୁମେ ଯେମିତି ପଢ଼ୁଛ ଅନ୍ୟକୁ ସେମିତି ପଢ଼ାଅ। ସେଇ ନୂଆ ନୂଆ ପଏଣ୍ଟକୁ ମନେ ରଖି ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କର। ଯେମିତି ବିରାଟ ରୂପ ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ, ସିଡ଼ି ଚିତ୍ର ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ,
63 ଜନ୍ମର ପାପ କେମିତି ବିନାଶ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହିଲେ ଯୋଗ। ସେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବା ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝେଇ ଦିଅ। ବାବା ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଶୁଣିବା କଥା, ଆଠୁ ତାଠୁ କଥା ଶୁଣିକି ବିଶ୍ୱାସ କର ନାହିଁ। ଘର ଭଙ୍ଗା କଥା କୁହ ନାହିଁ। ହିଂସା, ଈର୍ଷା, ଦ୍ୱେଷ, କଳହ, ଘୃଣା ଏସବୁ ଯେତେ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା, ରାବଣର ମତ, ସେ ସବୁଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ତୁମ ପାଟିରୁ, ଯେମିତି ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମ ମୁଖରୁ ଜ୍ଞାନ ରତ୍ନ ବାହାରିବ। କାହିଁକି ନା ବାବା ତ ଆମକୁ ଦିନ ରାତି ଜ୍ଞାନ ହିଁ ଭରି ଦେଉଛନ୍ତି ଆମ ମନରେ। ଆମ ମନରେ ସେ ଜ୍ଞାନ ହିଁ ଅଛି। ଯାହା ପାଖରେ ଯାହା ଥାଏ ସିଏ ତାହା ଦେଇପାରେ। ଯେହେତୁ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଜ୍ଞାନରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି, ଆମ ମୁଖରୁ ସବୁବେଳେ ଜ୍ଞାନ ରତ୍ନ ବାହାରିବା ଦରକାର ବାବା କହୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାରେ ଭାରତ ହେଉଛି ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛି। ଆଉ କୌଣସି ଦେଶରେ ଏତେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ହେଉଛି ଭୂତ ପୂଜା। ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାରେ କିଛି ମିଳିବ ନାହିଁ। ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଶିବ ଭଗବାନ ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ତାଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ପଥରେ ଚାଲିଲେ ହିଁ ଆମେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା। ବାବା ଏଇ କଥା ବତେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ତ ବମ୍ସ କେତେ ତିଆରି ହେଉଛି। ଅଣୁ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ରରେ ସମସ୍ତେ ସବୁ ଦେଶ ସୁସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ନହେଲେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯଦି ଭଲ ରୂପେ ଅସ୍ତ୍ର ରଖିବୁ ନାହିଁ, ଯଦି କେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ ତାହେଲେ ଆମେ ହାରିଯିବୁ, ଆମ ଦେଶ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ବମ୍ କିଛି ରକ୍ଷା କରିପାରିବନି କାହାକୁ। ଯେଉଁ ଦେଶରେ ବମ୍ ଅଛି ସିଏ ଯେଉଁ ବିନାଶ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ପାଖରେ ଅଣୁ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର କମ୍ ଅଛି ସିଏ ବି ସେଇ ବିନାଶ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ବିନାଶ ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିନାଶର ବେଳ ଆସିଛି। ବାବା ସାଧାରଣତଃ କୁହନ୍ତି ଶଙ୍କର ବିନାଶର ପ୍ରେରକ। ବ୍ରହ୍ମା ଯେମିତି ସ୍ଥାପନକର୍ତ୍ତା, ବିଷ୍ଣୁ ପାଳନକର୍ତ୍ତା, ସେମିତି ଶଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି ବିନାଶକର୍ତ୍ତା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରେରକ ବୋଲି ତୁମେ ଭାବୁଛ, କିନ୍ତୁ ସେ ବି ଡ୍ରାମାରେ ବନ୍ଧା। ଏଇ ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି ନାଟକ ଚାଲିଛି, ଇଏ ଡ୍ରାମାର ନିୟମରେ ସମସ୍ତେ ବନ୍ଧା। ଏଇ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଆସି ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ଦେବା, ସିଏ ବି ଡ୍ରାମାର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଆସୁଛନ୍ତି। ବିନାଶ ସମୟରେ ଶଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ବି ଡ୍ରାମାର ନିୟମରେ ବନ୍ଧା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମାୟା ତ ତୁମ ନାକକୁ ପୁରା ଚିପିକି ଧରିଛି। ଆମର ଯେମିତି ନାକକୁ ଚିପି ଦେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇପାରୁନେ, ସେମିତି ମାୟା ଆମକୁ ଏମିତି ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଛି, ଆମେ ସେ ମାୟା କବଳରୁ ସହଜରେ ଉଦ୍ଧାର ହେଇପାରୁନାହିଁ, ତା ପାଖରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରୁନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ହିଁ ଆମକୁ ସେ ମାୟା କବଳରୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରିବ। ବାବା ଆଜି କହିଛନ୍ତି ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣରେ ରୌରବ ନର୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ସଂସାର ରୌରବ ନର୍କ। ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ସେ ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣର ଚିତ୍ର। ଗାଈ ପଛରେ ଗାଈର ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ଧରିକି ନଦୀ ପାର ହେଉଥିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର କିଏ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଦାନ କରାଯାଏ। ଇଏ ସବୁ ସ୍ଥୂଳ କଥା। ପୁଣି ତେଲ କଡ଼େଇରେ ମଣିଷକୁ ଛଣାଯାଏ ବା ତେଲରେ ଛାଣନ୍ତି। ମୁଁ ଏସବୁ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣର ଚିତ୍ର। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣର ଅର୍ଥ ହିଁ କେହି ଜାଣନ୍ତିନି। ତାକୁ ସ୍ଥୂଳ ଅର୍ଥରେ ଭାବି ଦେଇ ଗୋଦାନ, ଭୂମିଦାନ ଇତ୍ୟାଦି ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଜିନିଷ କାହାରି ସାଥିରେ ଯାଏ ନାହିଁ, କି ସେ ଗୋଦାନ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଦାନ, ଅନ୍ନଦାନ ଇତ୍ୟାଦି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନୁହେଁ। ଭଗବାନ ଏଇଟା ବୁଝେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନେ ତ ବହୁତ ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ପୂଜା ପାଠ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଆସି ତାର ଫଳ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତିର ଶେଷ ହେଲେ ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହୁଏ। ଆଉ ଜ୍ଞାନ ହେଲେ ହିଁ ଭକ୍ତି ପ୍ରତି ବୈରାଗ୍ୟ ଭାବ ଆସେ।
भगवान आसी तुमको फल देबे बोली तुमे जो भाबुच प्रकृत रे भगवान को ही चिन्ह भगवान किए से बोली प्रथमे जान से ही भगवान को तुमे विश्वास कर स्मृति रे रख तांको प्रदर्शित पथरे चलवा भगवान कहते। आजिकाली अनेक लोक गीता पठन करुछंती बाबा कहते गीता पाठी माने आम धर्मर आदि सनातन देवी देवता धर्मर गीता पाठी माने कारण ये तो सत्य गीता ज्ञान भगवान दौरान किंतु से माने भक्ति मार्ग रे रही श्रीकृष्ण गीता ज्ञान देइछंती बोली भाबी देइछंती। प्रकृत रे भगवान उवाच बोली लिखा होछि भगवान उवाच माने कौन स्वयं परम पिता परमात्मा शिव भगवान गीता ज्ञान देउछंती। तेणु गीता जो माने पढ़ुछंती से माननको बहुत आदरर सहित भगवानकर पाठ सुनेबा पाई बाबा कहिछंती। ज्ञान कथा कहले तो लोक 3 कोश दूर रे रहउछंती भगवानकर ज्ञान सुनिबारे कहार आग्रह नाही कारण से मानकर निश्चय बुद्धि होइनी जे स्वयं परमपिता परमात्मा आसीछंती धराधाम को आमको उद्धार करबा पई भारत भूमि रे पदार्पण करिसंती। तांकर तो मुख नाही से ब्रह्मा बाबांक मुख कमल द्वारा तांकर बाणी कहिसंती। ए कथा पर्यंत भी लोक विश्वास करू नांती आ विश्वास न करिबारु से माने भगवान को ए पर्यंत चिन्हि पारु नाहंती। तेणु बाबा कहते हियर नो इभिल टॉक नो इभिल सी नो इभिल खराब कथा देखिबानी शुणिबानी कहिबानी चिंता भी करिबानी। खराब कथा शुणिले बा कहिले बुझिले जानिले खराब दिग को मन नेला माने भगवान ठारू मन विच्युत हेबो। माया तो शक्त चापड़ा दे दूची कौन शक्त चापड़ा दउची मनटा भगवान पाखरु हटेई देहधारी पाखरे आउ भौतिक संपत्ति दिगरे मन लगे दउची। तेणु ए माया ठारू आमे किपरि मुक्ति पाइबा केवल भगवान को चिंतारे रखिले माया हाबुड़रू मुक्ति पाइबा। तेणु बाबा सब बळे कहउछन्ती मामेकम याद करो मोते सब बळे मने पकाओ मोते पाखरे रखिले तुमको कौनसी माया आक्रमण करि परिबो नाही कि तुमर किछि क्षति हेबो नाही। ए छी छी दुनिया तुमे आउ छी छी दुनिया रे रहिबनी स्वर्ग को जीव। बाबा कहते स्वदर्शन चक्रधारी तार अर्थ बुझे देले। साधारणतः भक्ति मार्ग रे विष्णु को स्वदर्शन चक्रधारी कहते तांका हाथ रे गोटे एमती चक्र बुलु थाए किंतु तार प्रकृत रहस्य कौन स्वयं परमपिता परमात्मा बुझाउछंती। से निजे प्रथमे स्वदर्शन चक्रधारी स्वयं परमपिता परमात्मा शिव भगवान से तो बिंदु स्वरूप स्वदर्शन केमती हाथ रे धरिले ना तांकर तो हाथ ही नहीं। स्वदर्शन अर्थ स्व आत्मा को दर्शन कले माने सृष्टिर आदि मध्य अंत 3 काल कथा से जानुछंती। आदि माने सत्य त्रेतया मध्य हैला द्वापर आउ अंत हैला कली 4टी जाक जुगर कथा स्वयं परमपिता परमात्मा जानुछंती। से त्रिकालदर्शी से त्रिने तीन देवंकर उपरे तांको आमे समस्ते यही हिसाब रे जानिछे। तेणु से होछंती स्वदर्शन चक्रधारी से निजे स्वदर्शन चक्रधारी आमको भी स्वदर्शन चक्रधारी बनौछंती माने आमको भी 3 कालर कथा कहिछंती। तेणु आमे सब कथा जानी पारिचे ता माने हमर से दिगरे ज्ञान रहिछि। त्रिकालदर्शी जेहेतु आमे जानी पारले त्रिनेत्री जानिले तेणु बाबा कहते तुमे सब पाठ जानी सारानी पढ़ आउ पढ़ाओ समस्त की। 84 जन्मर कहानी आमे जानिले ए आत्मार 84 जन्मर कहानी सत्य त्रेतया द्वापर कली आउ संगम जुग एमती हेई कि केमती आत्मा घूरी बुलुछि जन्म उपरे जन्म जन्म जन्मांतर करी 84 जन्म पर्यंत से नाटक करुछि पुणी सृष्टिर
शेष होउची बा विनाश होउची महापरिवर्तन होउची विनाश तो होनी महापरिवर्तन होउची पुणी सत्ययुग आसुची ये जो 84 जन्मर कहानी आत्मा जानूची जीए जानीची से ही राजा हो पारुची राज चक्रवर्ती हो पारुची तेणु आमे बाबांकर ज्ञान को जानिले ही सत्ययुगरे राजा हो पारिबा। बाबा कहते तुमको तो मु प्रतिदिन पढ़ौची तथापि तमें जेतिकी मने पकौच बा मते जेतिकी सांगरे रखुच बा जोग जेतिकी करूच ताठू अधिक जोग बांधेली माने करुछंती जे कि दिने हेले आश्रम आसी नाहंती स्वयं परमपिता परमात्मांकर ज्ञान अन्य ठारू शुणी से भगवान को एते भल पाई जाइछंती जे तांको सहित जोग लगे कि बहुत मजबूत होइछंती आ बिलात वाला विदेशी से माने मध्य भगवान को बहुत भल पाउछंती याद करी स्मृति रे रखी पुरुषार्थ रे आगौछंती। आमर खान पान आउ अव्यभिचारी याद माने केवल शिव बाबा सहित आमर मन रहिबो। आज शिव बाबा काली श्रीकृष्ण परदिन लक्ष्मी एमती विभिन्न दिग को मन जीवनी देवी देवता को प्रति आमे जानीगले भगवान किए से आमे चिन्हिले तेणु केवल एक शिव बाबा दूसरा न कोई से तांकरी सहित भाव प्रीति लगे कि आमे चलिबा। आम ज्ञान जानिले आमे दैवी गुण धारण करिबा। प्रतिदिन बाबा गुण कौन जनाउछंती सेही अनुजाई आमे चलिबा। कर्मातीत अवस्था आसीजिवो जदि आमे देह भान रे न रही देही भान रे रहिबा। निजको आत्मा बोली भाबी जदि आमे जीवन यापन करिबा ताहले हमर कर्मातीत अवस्था आसीबो। बाबा कहउछंती 5 विकार को से तो तुमर दुश्मन शत्रु ताकू तुमे दोस्त कर दियो। केमिति आमे दुश्मन को दोस्त करिबा तार भी उपाय बतई दउछंती जे ए जो 5 विकार अछि एमिति तांको दोस्त कर जे से तुमको देखले सलाम करिवे बा नमस्कार करिवे। हमर जो कामना काम क्रोध लोभ मोह से काम शब्दटा को से कहछंती शुभ कामना रे परिवर्तन कर। लोभ को अनासक्त वृत्ति रे परिवर्तन कर। मोह को स्नेह रे परिवर्तन कर। धर पुआ झियो प्रति आमर बहुत लोभ रहुचे से लोभटा होची कोन जेतले मोर मोर कहूचे सेटा है गला लोभ। जेतले भगवानकर से संतान मु निमित्त भाबरे तार पालना दायित्व पाइची सेतेबेले आमर स्नेह आसी जिवो। बाबा कहउचंदी सेही 5 विकार को तुमे एही परी शत्रु को बा मित्र भाबी बा स्नेह रे ताको बदलई दियो। निजर चिंताधारा को बदलई दियो। देह अभिमान को स्वाभिमान रे परिवर्तन कर दियो। प्रकृत रे सुना रे जेमती खाद्य मिसिले तार मूल्य कमी जाउची सेही परी आमर मेरापन मोर मोर भाबा मु मोर एई भावना रहिबारु आम आत्मार भी वैल्यू कमी जाउची। से आ देव सुलभ हेबो कोन देवात्मा हेबो कोन जदि एमती 5 विकार अधीन रे आत्मा रही जीवो से असुर आत्मा हेबो। जदि आमे सेई 5 विकार को दुश्मन को दोस्त रे परिणत कर देबा आम विचारधारा को परिवर्तन कर देबा ताहले आमे देवात्मा होई परिबा। बाबा तो प्रतिदिन अनेक प्रकार मुरली पॉइंट गुड़िक कहउछंती से गुड़िक आमे बुझिले जानिले धारण कले आमर लक्ष्य स्थल रे निश्चित भाव रे पहुंची पारिबा। आज आमे स्वमान नेबा मु माया जीत जगत जीत आत्मा अट्टे। ओम शांति।